जरा कलकमारो मैनो जलाइबारि आमसाइनि मन्त्रि शुक्लाचरण नवाटियानि कन्स्टिटुएन्सि आमसायो थांलाय सुनानि बागै जों जालकतर ओङै गासाइ दंखा मदुला सरदार पारानसिमि चरमपाइ काबिदि लुकुरक 2023 बिसो बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइपिमाइ आगुलो ताइसा बखा थांसलाय तमनि फियाबा ताउबो कक सालाय जायगा अ पारानि जरा करक मानि हापांनि सेब साब्रक माया ओंलायै सीपीआईएम नि जराव हामग्राय इंयाहनैनो अ सरकारनो तुबलायमानि मन्त्रि शुक्लाचरण नवाटियानो मानि तेबो जाजालाय तमनि फियाबा हामग्राय दाबक सजरातै मान्या खुनि बागैनो दाबक गामि आमजानि थांलाय सुनाय रक खादलायजा सरकारनि जेसेबानो कग्रोमा ओङै तंथुं फियाबा दाबक मन्त्रि शुक्लाचरण नवाटियानो खापांबाय अ आमचाइनि हामग्राय सामुरावनो नायै सामुं तांनायनि ओंथों होनै सानलायख्या मदुला सरदार पारानसिमि चरमपाइ पारा थांलाय सुनाय लुकुराव बालाकरि दिरसित बिसु बছর अंखा अंखाना 30-40 বছর रास्ता उनिया रास्ताय आरे फिरे आराय ओ साइड वाल बर जायगा इसे खायगा इ पारानि बुंता मा इफारे मुं खानाय मुदर सदर पारा इजन खानाय चरम पाइ पारा अच्छा अच्छा इजां खाले मुदला सदर पारा पारा अच्छा अच्छा ठीक আছে इ रास्तानि समस्या बिसु दिन अंखा ओइसे 20-30 বছর 50 বছর হইব ওইনো রাস্তা এমনি আর এরকম মানে ইমো যে রাস্তা উনিয়া খং মানে নক সব সবনা জানাই কা জানাইছে কি জানি নেবার প্রবলেম সকল কইছি তো अंग नों माने बन पदान न सामानि बिसु दिन अंखा काबा मा फैसा अंखा ना काबा मा फैसा दियोसे 30 বছর হইব সারা দিন কইবা এমনি सामने नों तो बुट सामने तो बुट ओ एदिसि बुट या दय नों बुट नाय दे बंग न बीजेपी रनो जे रास्ता खाया हो खाया रनाय दे बुट मार नाय तो कल सुन बुट बोरो नै कले रास्ता र तो मांग नाय तो अच्छा अच्छा इमो ब्लॉक जलेबारि ब्लॉक ना बोले इमो निने बुंता मा चित्र कुमार इ पारानि बुंता मा मुथरा कॉलोनी हा मुथरा कॉलोनी मुदुला सरदार पारा इ रास्तानि समस्या बिसुक दिन अंखा इ रास्तानि समस्या ओ कमो जं जायगायाव তো এটা তো রাস্তা করা তো দরকার দরকার হলে কি সরকার দেখেন না দেখে যার আগে সব কিছু ঠিক আছে আর একটা কথা না যদি কালনা স্কুল তো মিলন দরকার আর একটা কথা এটা লাগে তো কিছু বহুত কিছু অন্য তো হিট হইছে না এটা তো এরকম এটা আমরা কিন্তু খারাপ গর্ত হইছে ওই জীবন দাসে বাড়ি লাগে জীবন সেনে লাগে এদিকেও আর এদিকেও হ্যাঁ এটা গর্ত হইছে এটা এই রাস্তা কোনে যায় মদুলা সদরপাড়া হ্যাঁ একদম মদুলা সদরপাড়া ইয়াতে বাসি গলানি একবার ওই বামজোরা দিয়ে যাইতে পারে বাসিগুলো দিয়ে রাখ ওই কাকপিলে যেতে পারে আচ্ছা আচ্ছা যে নতুন বৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে রোডে সিফার জানি রোডে সিফারটা এই রাস্তা কত বছর হয়েছে এখনো রাস্তা হয়েছে না আর কি কত বছর আমি আসি এনে মনে 40 বছরের উপরে এখনো এই রাস্তা হয়েছে না না এই ব্যবহার হয়েছে বলতে সলিং হয়েছে আগে তো কাঁচা মাটি আসছিল এখন সলিংটা হয়েছে এটা তো মানে 16 আগে কাঁচা রাস্তা আছে আগে কাঁচা আছিল কিন্তু এখনো ইয়ে হইছে না না এরপর আর কি হইছে না চরমপাই পারা এই রাস্তাটা ওই দিন ধরে এরকম 2 বছর আপনারা এই ব্যাপারে কার জানাইছেন এটা যে সেক্রেটারি আইয়া সায়া গেছে আর কোনো ঠিকঠাক করে না এটা কি এডিসি এরিয়া না জেনারেল এরিয়া এডিসি আপনার অফিস কোন জায়গা পঞ্চায়েত কলসি কলসি পঞ্চায়েত মানে কি আইটা না এমএলএ আয় না গত বছর আইয়া সায়া গেছে তো হ্যাঁ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আচ্ছা জায়গাটার নাম কি চরমপাই পারা চরমপাই পারা এটা ওই হাঁটাহুটি করতে কষ্ট শুধাই নিতে রাস্তা এটা ঠিক করে না যে ইয়ে করে নিছে সেক্রেটারি আইয়া চাইয়া গেছে গত দলে আর আইসেও না কিছু ঠিক হচ্ছে কত বছর ধরে সমস্যা